आज माह रमज़ान की पहली रात मुबारक ये तीन काम ज़रूर कर लेना। आपकी हर दुआ कबूल होगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका आज मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज माह रमज़ान की पहली रात मुबारक। जिस घर में ये तीन काम कर लिए जाएं उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। आज जिस घर में ये तीन काम कर लिए जाएं उस घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। उस घर से तमाम परेशानियां और तमाम तंगदस्तियां दूर हो जाएंगी और तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। माह रमज़ान इस्लामी साल का 9वां महीना है जो कि आज अपनी रहमतों और बरकतों के साथ आ रहा है, जिसमें एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। और माह रमज़ान की पहली मुबारक रात जो शख्स ये तीन काम कर लेता है, तीन छोटे छोटे आमाल पढ़ लेता है, वो अल्लाह के खजानों से झोलियां भर लेता है। एक वक्त वो होता है जब इंसान अपने मुश्किल वक्त में, परेशानी में, तंगदस्ती में, मजबूरी में, बीमारी में अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि किसी तरह मेरी हाजत पूरी हो जाए। लेकिन आज रमज़ान का वो मुबारक महीना आ चुका है जिसमें हर हाजत पूरी हो जाती है। ये बरकतों और रहमतों वाला महीना है। और ये महीना शुरू होते ही इस महीने की पहली रात ये तीन काम जरूर कर लेना। ये ना हो कि इस बाबरकत महीने में हम अपनी गलतियों, कोताहियों और गुनाहों की पकड़ की वजह से इन कबूलियत की घड़ियों से महरूम हो जाएं। वो लोग जो बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, लोगों के ताने सुन सुन कर थक चुके हैं, बहन भाई रिश्तेदार आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं, तो आज रमज़ान की पहली रात ये तीन काम कर लो। इसी महीने अल्लाह करीम आपकी नस्लों को आबाद फरमा देगा। अगर आपने इस मौका को ज़ाया कर दिया तो फिर अगले साल माह रमज़ान की पहली रात का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब ये मुबारक रात आए फिर से, और हम अल्लाह करीम से ये वजीफ़ा पढ़ कर मांगे। आज इस अमल को करना इतना ज़रूरी है जैसे जीने के लिए खाना ज़रूरी है। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े। अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा कर दे, आपका कारोबार हो, आपको कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। तो आज रमज़ान का महीना खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आ गया है। इस मुबारक महीने की पहली ही रात ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी। अल्लाह पाक आपको इतना अता फरमाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज रात आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए ये अमल करने की मुकम्मल इजाज़त है। आज की पूरी रात में किसी भी वक्त जो शख्स ये वजीफ़ा पढ़ लेता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाता है। अल्लाह उसे कामयाब कर देता है, उसके रास्ते से तमाम रुकावटों को हटा देता है, मामलात को बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन कर देता है। आज की मुबारक रात ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो बंदा भी पढ़ लेता है वो माला माल हो जाता है। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं और पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन का ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियाँ हों, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियाँ हों, ना परेशानियाँ हों, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज मेरे कहने पर एक मर्तबा इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी। प्यारे दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं अपने वजीफे पर। आपने इस वजीफे को कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो खुदारा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अब अमल क्या है। रमज़ानुल मुबारक की पहली कबूलियत वाली सारी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आपने बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पढ़ लेना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दरूद इब्राहिमी पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। एक मरतबा सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
پیارے دوستوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ ہر بندے کی الگ حاجت ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کسی کو روزگار نہیں مل رہا، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گھرا ہوا ہے، مقروض ہے، قرضوں میں گھرا ہوا ہے، بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، اگر کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آج آپ نے اس کی نیت کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کر لینا ہے۔ تو اب رمضان کی پہلی رات کو آپ نے جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ کے سامنے ندامت ظاہر کرنی ہے، آپ نے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی اللہ کے حضور معافی مانگنی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ ان کلمات کو نہ پڑھ سکیں تو صرف استغفر اللہ پڑھ لیں۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ خاص اسم اعظم ہے، جو اللہ کی ایک صفت ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی بند راستے کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور وہ ہے یا مسبب الاسباب۔ اس کا مطلب ہے غیب سے اسباب بنانے والی ذات۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس اسم اعظم کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، اس کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں سورہ کوثر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جو کہ بہت ہی خاص اور جس کو دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر ایسی سورت ہے جس کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ تو پیارے دوستوں، قرآن پاک کی اس چھوٹی سی سورت کے بہت سے کمالات ہیں جن کو بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پیارے دوستوں، آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر دیکھ لو، اس خاص وظیفے کو ایک بار پڑھ کے دیکھ لو، پھر مجھے بتانا اگر فائدہ نہ ملا تو۔ آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص 7 حاجات کو لے کر بیٹھو گے تو اللہ رب العزت آپ کی 7 ناممکن حاجت کو پورا کر دے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد درود پاک پڑھ کے آپ نے عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد پیارے دوستوں، آپ نے اللہ کے حضور اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر ندامت ظاہر کرنی ہے انشاءاللہ۔ پیارے دوستوں، آپ اللہ سے رو کر دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دکھ، درد، تکالیف اور پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق اور دولت سے نوازے گا کہ آپ کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ پیارے دوستوں، رمضان المبارک کی پہلی رات اس خاص عمل کو لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔